हेलो दोस्तों ने जय जोहार ते आदिवासी थी मार धड़े एक कोठी चंपालाल डुडवे ते आमो जाण बजरिया में शादी में इताराम फटनचा ये वीडियो में तो बना रहो ने आखिरी एंड तक वीडियो देखजो खूब मजा आने वाली है एना आम सब गावनिया छे आते बेतरी त्यार जो आमरो ड्राइवर भी भारी चलाडी काही मागस लागाडी तो मग त्यार वीडियो आणि पब्लिक आवते वारा આવે કઈ નહીં આવે બાકી ગાવની તો આમરી હા વીડિયોમાં બન્યા રહો મજા આવશે પુરેટા મોરેટા भी દેખાશે સામુ यार जरा लावमा घेतले जो है ना हो जाए यार खास मुख्या तो बरोबर राहिला ते ये खास मुख्या तो बरोबर राहिला या बैडे बैडे फिर्या काय हिऱ्या सिसल्या मिसल्या मारण्यात नाही लावडी हरले इंडिया ये आपले डान्स चुरायचे ये डान्स है नेचो बैड उतरे काय जाणे म्हणजे जाणे पाणी पीणे जायचे